tayo ng ano. Kamatis mo ay magta. Napansin ka da? So guys, tilapia. Tilapia mo lang kamatayan. Bumili tayo guys, oh. Oh. Ngayon. 200 lang yung guys. Native. Masarap to guys, native. Oh. Ayan guys, oh. Native. Sambong-sambong na ba? Pising. Masarap. Lilinisin natin yan guys. Yung guys, ito yung nakuha natin. Malunggay. Bayabas ka no. Bayabas. Sinigang sa bayabas na bangus. Bangus. May bangus lang. Tapos kukunin natin yung bangus. Yan, yun na guys. Yung sinigang na bayamas na bangus. Ngayon guys, oh. Guys, oh. Tinuli ko yung bituka guys dahil madudurog yan pag ano. Tingnan natin dito guys. Tirisin natin yung konting sili guys. Yan guys, oh. Sinigang sa bayabas na bangus. Ayan guys. Tignan natin guys. Grabe, napakasarap guys. Abangan ito ninyo guys. Ito yung ating imumukbang for today. So, see you for my mukbang sinigang bangus sa bayabas. Oh? Yummy. Oh, nalaga na yung ano bayabas. Di pa. Ni ayun. Nalaga na. Ayan, guys, may sumamang ano. Sumamang rubber band. Tapos ito yung ihalo guys. Bangus. May rubber band. Oh, ito yung ano, talbos ng kamote, chili, katuray. Oh, ayan. Wow. Kaya yun guys. Abangan ninyo guys, mukbang. Pero ngayon, linis na muna natin ang tilapia.